हेलो फ्रेंड्स, मैं आज नातिटुक लै आसो। सी कान्दिसे अकणमान आमनि करिसे। ताक लै जदि मैं अकणमान घोषा एटा गाओ सी मने मने थाके आरु टुपनि जाय। एया चावकचोन एया डाঙर नाति आमार एया डाঙर नातिओ खेलि आछे। सिओ गुड बय हय। আজি तार स्टाडी लिव दिसे कारण सी कालिर पा तार एग्जाम आछे। गतिके स्टाडी लिव दिसे। एया पढिओ आछे खेलिओ आछे। एया सरुटो डाঙरटो दादार कारण सी शुबले अकणमान दिगदार पाय। दादाटोवे अकणमान दिगदार करि थाके। एतिया मैं अकणमान घोषा एटा गाले सी शुई जाब। आपनालोके चाबचोन। एया मैं दुराचार केवले तुमार अपराधी नारायण क्षमियो कहरी लयु दास करी पशिलु हेरा हरण। हे कृष्ण स्वामी तजुप ले आमी केवले शरण करा अनुग्रह मायार निग्रह तेबे हे प्रभु एराओ। हे जदुपति मैं मोर हमति नाजानो सेवातो मार केवले तुमार शरण पंकजे शरणे करिलु खार। पुरुष उत्तम परम पुरुष परम आनंद स्वामी तजुपाद पद्म मकरन्दयासे शरणे पशिलु आमी। प्रभु भगवन्त अनन्त ईश्वर प्रपन्न जनतारण तुमी प्रियतम परम देवता जानिया लैलु शरण। राम जानिया लैलु शरण। कोटि कोटि घोर अपराधनिते करू आमी दुराशय। हे हरि मुख दास हेन मानि क्षमियो कृपामय। हे हरि मुख दास हेन मानि क्षमियो कृपामय। हरि राम राम। एया देखिलेने सि आमनि करि থাকিলেও ঘোষা গালে ধুনীয়াকৈ টোপনি যায়। এয়া টোপনি সেই আহিয়ে গ'ল। খালি এই দাদাকে অকণমান দিগদাৰ কৰিছে কাৰণে চকুকেইটা মেলি দিয়ে। এয়া চকুকেইটা জপাই দিছে। টোপনি একেবাৰে দিগদাৰ লগাইছে। এইখিনি সময়তে মাকে মাংসখিনি বনাই আছিলে। এতিয়া চাগে বনাই হৈ গ'ল। সেইকাৰণে মই অকণমান লৈ দিলোঁ। এতিয়া সি ধুনীয়াকৈ শুই থাকিব আৰু আমি ভাত পানী খাই আজৰি হৈ যাব পাৰিম। গতিকে আপোনালোকেও আপোনালোকৰ নাতি বা ল'ৰা ছোৱালী থাকিলে এনেকৈ কৰিবচোন। এই দেৱ শিশুবিলাকে ঘোষা পদ গালে খুব ভাল পায় আৰু আপোনালোকেও তেনেদৰে গাব। ঘৰখনৰ কাৰণেও ভাল আৰু শিশুটোৰ কাৰণেও ভাল। মই প্ৰায় এনেদৰেই
ঘোষা গাই গায়ে নাতিহঁতক পঢ়াবলৈ যত্ন কৰোঁ। আজিলৈ ভিডিঅ'টো মই ইমানতে সামৰিছোঁ। ধন্যবাদ।